Salut à tous, excusez-moi, je vérifiais que le son fonctionnait bien. Parce que j'avais lancé le stream une première fois, mais ça saccadait. Oh là là, tais-toi. Donc on se retrouve sur L.A. Noire pour continuer le jeu. Hier, on avait terminé avec la brigade criminelle. On avait fait la 5e enquête, on avait inculpé quelqu'un. Puis on est arrivé à la 6e où voilà, on a réussi à démasquer l'identité du Dahlia Noir. On a réussi à l'inculper et à prouver Enfin, on a réussi à prouver que c'était lui l'auteur des 5 premiers meurtres. Sauf que, le problème c'est que c'était un membre de la famille d'un politique, et du coup, il fallait que ça reste secret, etc. Enfin bref, de toute façon on l'a tué. Justice a été faite de ce côté-là, mais les familles des victimes n'auront jamais la réponse. Et ensuite on a été promu à la brigade des mœurs, où on est dans notre première enquête, histoire de drogue, où on a retrouvé 2 corps. On ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé, là on enquête sur ce trafic. Donc on va retourner à l'enquête, on va juste vérifier que le son fonctionne bien encore une fois. C'est bon, on a l'air bon. Cette fois ça a pas l'air de saccader. Donc on y go. Oh attends. Il y a quelque chose à observer sur le chemin. Ah, c'est peut-être ça. 238. Agence artistique Jermaine Jones. Here we are. Jermaine Jones, 238. Bah tiens. Hey, who let you in? Moi. Ça pose un problème? Voilà, je casse tout. C'est bien fait. Rien à observer pour l'instant. Jones, don't bother getting up. Your flunky Fleetwood Morgan just snitched you out. I wasn't planning to. Now you think you could tell me who the hell you are? LAPD. We'd like to take a look around. The hell you will, motherfucker. You carrying a warrant? No, No, do we j'ai need une arme. one? Search the place, Cole. What do you think you're gonna find, policeman? Scott Phantom. Fine radio. Shortwave AM and FM. My father has a Scott. You ain't allowed to do this. I got rights. Là, il y a un truc à faire avec cette machine, mais je sais pas quoi. Regarde, ça vibre à chaque fois.
Chaque fois que j'arrive là, ça vibre. Donc il y a quelque chose à faire, mais... Quoi? Puis je peux même pas regarder mes indices en plus pour savoir si j'ai pas des indices sur ça. You boys looking for work? What kind of actor you supposed to be? Circumstantial. I hope none of this stuff is purloined, Mr. Jones. I have a receipt for that thing. Somewhere. Plenty of white cooks for you to roust in this town. Why not leave me alone and try City Hall? Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dehors. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Alors, indice. Note sur la station radio. JJ, Jermaine Jones, écoute toujours 275 FM. Ok. Voilà. Je savais que j'avais une note là-dessus. C'était sûr. Donc maintenant, on peut aller mettre 275 FM. On est sur FM. Oh, pas mal. No wonder this thing is sounding a little muffled, Jermaine. Brennan, Wilt, get over here. Take these assholes apart. You heard the boss. Is this the best you got? These mugs are dope to the eyeballs. Clean them up quick, boys. I ain't got time for this. Come on, beat these sons of bitches down. You're making me and my Okay. heart. Sit tight, asshole. Pretend you're at the parlor getting your nails done. Cole, you better search through that stuff in the radio before you brace our friend here. How many starving musicians pay with perfect, clean 50s? Bah, des billets de 50 à l'époque. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine. Ah bah, c'est comme s'il payait avec des billets de 700 $ aujourd'hui. Hein. Much Effectivement. for felony possession. I'm thinking intent to supply. Rames Removals. Pour une livraison en douceur. Ramez Removals.
They must have taken special care delivering this for you. Ouais, la drogue, la This must solution de be how those tartare. two bums standing guard take their wages. Attends, y a pas quelque chose à regarder autrement? Non. Ah, je crois que j'ai tout observé ici. Ah, sur le bureau peut-être, il y a un truc à observer. Non, ici... Ah, ok. Ça vibrait pas, mais on pouvait quand même observer. Junk. Salut Louis, comment ça va? C'est peut-être ça par terre, non? Ça me dit que j'ai quelque chose à regarder ici, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Non. Ça fait le bruit, je pense que vous l'entendez aussi. Lamont and Tyree are dead. At a stretch, the DA could have you on felony murder for supplying stolen government... Tyrone and Cornell are dead? They're on a slab downtown with the ME examining their last meal. Popcorn washed down with morphine. You offering me a deal? I have a pet judge who hates blacks. He'll give you 50 years for your two buddies. Another 30 for stealing from Uncle Sam. You'll be out by the time you're 110. Imagine the changes you'll see. I get the message. How much is this gonna cost me? Morphine des surplus de l'armée. Who supplies the morphine? I don't know nothing about that. Ah bah oui, au Mexique, ça doit être quoi? Ça doit être 1h, 2h du matin, là. In Mexico, it's 1 a.m., 2 a.m. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Alors, est-ce qu'on utilise... Ah non, on n'a pas d'informations sur l'entreprise, donc on intimide. So we make you for all of it. You're the fall guy from Mickey Cohen. In case you haven't noticed, I'm a colored man. You see any Jew boys running around here? I collect my cut. Lenny the Fink controls the action. Lenny who? Lenny Finkelstein, Mickey's dipshit brother-in-law. What is the link between the morphine and the numbers slips? There is no link. You're wasting your time here.
Loterie clandestine. Est-ce que ce serait pas ça qu'il faudrait utiliser? You got that glassy look about you. You sure you're not hopped up or something? Et toi? Mais j'appuie, ça fonctionne pas. Ça a bugué. Ah bah, non, je suis bête, j'étais dans le carnet. Tell me about Merlin. Who? I don't know anyone named Merlin. Revendeur identifié. Fleetwood Morgan will testify that you and Merlin are expanding out of illegal gambling and into drugs. Okay, so I buy from a cat goes by the name of Merlin Otti. Merlin runs the lottery for the Jew boy. The Fink has a new line in drugs. You squeal me out, I deny ever telling you. Tell us about Otti. Hotty's a gambler. Fronts points on football games, fights, the horses, numbers. Chicken crossing the road. Motherfucker will take the odds on anything. Luis. Sorry, I'm a little bit sick. If you're tired, you can go sleep, huh? Because 1 a.m. it's What's the it's score a with little bit Rama's late. removal? I brought a radio from there. That's all. Il aime trop mentir, lui. Winkelstein identifié, tiens. Bah lui c'est faux. Après j'ai pas de preuves là-dessus, du coup j'ai un petit... So when we visit Rama's removals and tell them that we want a special bookcase or wardrobe to hide our dope in, they're gonna be copacetic? And when we tell them their good friend Jermaine sent us and said they could do a nice deal for the LAPD. I could use an act like you two. Those fucks Abbott and Costello are on the slide. Hollywood could use another couple of deeply unfunny white bread humps like you. Very good, Jermaine. You have character. Now cough it up. Ramez is a good friend of Lenny the Fink. You getting the picture? Take them all in. We have a deal, right? We're after the morphine. I'll speak to the DA on your behalf. You have my word. « 3 sur 3, yes. J'ai tout juste dans le truc. You know the way. You can drive. Where are we going? Centre de loterie clandestine. Ramez Removals. Ah, attends. Il faut que je passe un coup de fil. Le téléphone est juste là. Il faut l'adresse de Ramez Removals. Cole Phelps, badge 1247. Merci Louis pour le magnifique. I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thanks. Ben, on va aller là-bas. Can you drive to this one? All right, where to? Let's go. Alors qu'est-ce que tu as à me dire? Cohen or Jack Dragna stole the Army's surplus morphine, and they are selling it on the streets? Looks that way.
But the mob wants return customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. Ça marche, Louis. Je te remercie d'être passé. Thank you for coming. Repose-toi bien. Sleep well. Et je vais essayer de faire des streams un peu plus tard pour toi qui est au Mexique. We'll try to stream later for you. Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. 11K calling KGPL. Let's go. 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license David Charles 457. Je pense pas qu'on puisse le faire tomber par contre. Hit him! Clear this asshole off the road. What does this lunatic think he's doing? We're not playing around here. Take this clown off the road. Turn, Cole. Jesus. Here comes the cavalry. Get in close and steer him off the tar. I'll try for the tires. Keep your foot down. Désolé les gars. Cassez-vous! Casse-toi du milieu! Punaise. I can't take the shot from here. He's going left onto Hollywood. Get alongside him and take him out. Il est en feu, je crois. Pas du tout. Mais il survit de fou. C'est incroyable. Oh là là. Il va s'échapper, hein. Punaise. Oh, 9h56. We're here to see Là, c'est Jose 9h48. Ramos. En What's France, it en tout cas. about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Pas besoin de le pousser 11K après. calling KGPL. 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license David Charles 457. What does this lunatic think he's doing? We're not playing around here. Take this clown off the road. Hit him, Cole. Spin him out. Punaise, cassez-vous! Vous voyez pas qu'il y a une course It's no poursuite? good. We Mettez-vous need sur to le get côté! closer. That's it, Cole. You did it. His truck's history. Hands behind your head! Jose Ramos, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest, and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing Mais back pourquoi tu t'es there, échappé alors? that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? There must be a way through the back.
Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. What a pile of junk. My mother would be in heaven. I bet this is the kind of crap you love, Cole. 20 years out of fashion. Smells of old people in here. Bah écoute, montons. Rien à récupérer ici. Ça peut s'ouvrir là en tout cas. On arrive dehors. On peut descendre, on peut sortir. Oh, ça va être long. Get down here. There's a cold room in the back. Bah je sais, je viens de l'ouvrir. Normalement on peut passer. Enfin, j'ai bien compliqué pour y aller à chaque fois. Hein. I think we know where the water's coming from. You're gonna want to see this. Oh. Ouais, carrément. There's something frozen inside. Oui, non mais c'est la drogue, ça, c'est sûr. Il y en a d'autres à observer. Well, I'll be damned. 0,032 grammes. This must be how they transport the morphine. It's like Santa's grotto for hopheads in here. Ice. That's clever. Better than popcorn cups, that's for sure. Look at it all. This is big, Roy. It's not small. Now we just need to get to the source. Je manque pas mal d'indices quand même. Hein. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut qu'on le... Regarde. On entend qu'il y a un truc à observer ici. Non?
Regarde. Autour, ça me dit qu'il y a quelque chose, quoi. Il n'y a que ça, hein, vraiment. On va vérifier une dernière fois si on n'a pas raté quelque chose là. On a 100% manqué quelque chose. Hein. Non, c'est pas possible, je peux pas partir. On a manqué quelque chose, c'est sûr, parce que sinon on aurait été téléporté. Le jeu nous aurait téléporté dehors, je pense. En général, c'est ce qui se passait, quoi. Donc, je pense que j'ai manqué quelque chose, mais quoi exactement, je ne sais pas. Excusez-moi. Non, c'est que ça, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait le bruit alors. Il y a peut-être un truc sur le chemin que j'ai manqué, mais j'ai pas envie de longer tous les meubles, de toutes les lignes, laisse tomber. I'll keep these suspects quiet. You work the place over. Mais j'ai totalement manqué un truc donc. Mais quoi? Ah! Oh! Déjà j'ai failli manquer ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de journal. Couldn't you think anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. Are we gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, he looks tough, but I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you in enfilade. What the fuck is that? Some kind of stake? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now, so don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen.
I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea, Muscle Kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He killed 6 Japs hand to hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the 6 Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Effectivement, ils en ont eu dans le pantalon pour aller comme ça. Défier un des barons de la ville, visiblement. Par contre, Jack Kelso, on le connaît. Il était avec nous. Oh, Rames Where's he been removals. delivering? And who's been delivering here? Any repeat business in the ledger, Cole? I think we know why Rames has been ordering so much ice. C'est bon, j'ai trouvé toutes les preuves. Ok. Mais que je passe par là. Ah, tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. LAPD, leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. Oh là là, en plus il passe là-dedans, la lourdeur. Catch this, you asshole. Tire dessus les chiens. Oh quoi? Faut que je regarde la minimap. Et je vais fermer les volets d'ailleurs. Parce que je ne vois rien. C'est assez sombre dans la zone. LAPD, leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. Il n'y a pas moyen de passer par ici les boules. Oh, attends. Il fait rien. Catch this, you asshole. Il est mort? Ouais. Take them all to Hollywood Station. Have the ME and tech services go over this place. Where will you be? Hunting polar bear. You're behind the wheel. Fine. Where Retournons are à we headed? au centre de loterie. Retournons ou... Allons-y pour la première fois, je me souviens plus si on y allait. Is Audie serious? Is the LAPD turning a blind eye to narcotics? Keep your shirt on, Phelps. Drugs are prohibited. Doesn't mean people don't want to take them. Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. I understand that. I know that the average Joe needs to unwind a little, let his hair down at the end of the week, but morphine? Heroin? It's important to demonize hop, Phelps. Looks good in the papers. But when all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling into Central Avenue. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized. Better jobs and opportunities would go a lot further. Will you listen to yourself? Il semble qu'on est déjà venu ici. Hein.
fait, je sais pas si c'est l'endroit... Bah si, c'est cet endroit. Mais j'ai manqué quelque chose ici. Oh, c'est sûrement Rames Removals que j'ai manqué. J'ai déjà vu. Voilà, c'était ça. J'ai manqué. Rames Removals, même si j'y suis allé depuis, donc... You can drive. Where are we going? Non, c'est moi qui va conduire. J'ai envie de conduire un peu. Donc on va aller là avant. Mais viens, qu'est-ce que tu fous? All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and... Il est où le trouble à l'ordre public? Visiblement hors de la voiture, je peux pas le voir. Une petite Hudson. Non, en vrai, j'en sais rien. Est-ce qu'elle ressemble à une Hudson? Putain! Visiblement, le crime a disparu. Dommage qu'on puisse pas mettre la sirène sur sa voiture. Parce que là, mon collègue, il a mis une sirène sur sa voiture tuée. Moi, je ferais pas pareil. Mon petit slalom là que j'ai fait. Pas peu fier, je vais pas mentir. What's wrong Ah, with you? mais c'est quoi? C'est n'importe quoi ça. Normalement, je pouvais passer dessus. Oh putain, j'ai regardé la minimap, je suis désolé. Regardez la minimap aussi. Watch it. Mais c'est où exactement le lieu? Oh mince, agence artistique, mais qu'est-ce que je suis bête. Me dis pas que c'est le truc tout à gauche. Ah si, et ben c'est toi qui vas conduire alors. You drive. I need to go over the case notes.
Elle conduit. Oh, mais monte! You're behind the wheel. Mais c'est sous moi. Factory is closed. Has been for years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. Give it up, Finkelstein. Your brother-in-law will get you a good lawyer. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. Let's go. On va venir te récupérer. Throw out the guns. Tue-le! Tire! Voilà! Putain, c'est incroyable, je lui ai demandé de tirer, il a tapé. Push forward. Weapon! Casse-toi. I ain't running out of friends or guns in here anytime soon. Understand? Find some cover. I'm wide open here. Let's see. Give me some goddamn cover. Keep shooting. I want to get. Stay in cover. Give me some space here. On peut pas casser le truc, réellement. I'm gonna put Hein? I want. Give me some goddamn cover. Get in cover. This one's got your name on it. Casse-toi. Le mec est en haut. On va aller les chercher. Ah, c'est par là. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up. Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal? Ship me off to the queue? Soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Ah, bien sûr, j'ai plus de munitions à ce moment-là. Bien évidemment. Let's have a look around. Comme par hasard. Now that we finally got some peace and quiet. I think I've had enough ice for one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. C'est bon, je peux mettre autour là? Oui, non, mais c'est les mêmes depuis le début, les gars, je sais. J'ai bien compris. Bientôt, je vais le connaître par cœur, le texte. This stuff has got to be worth at least $100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Well, well, who would have thought that Roy Earl's hand-picked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. Le pauvre, il doit que ça à la main. Mais éteignez le truc. Mais ça va tout fondre. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot. You keep this Après, ça va squad fondre. the papers and we'll get along just Mais laissez la fine. porte ouverte pour que l'OL parte, quoi. On se noie pas là-dedans.
Oh, véhicule endommagé, c'est pas mal là. Ouais. Grâce à la mort de Finkelstein, la brigade des mœurs va une fois de plus faire la une des journaux. Indice trouvé. Oh, 13 sur 13. En fait, j'ai pas manqué d'indices. Chez le mec qui avait sa radio. Question correcte, 6 sur 7, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'interrogatoires là. Joint à gogo. Joins à gogo. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Freddie Calhoun. Oh, pas mal. Un signe par ici. Oh, bah tiens. Livre 1 sur 8. Chercher un insigne et j'ai eu un autre collectible. Roy's informant is the skittish type. $50? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. I say we bust in there and find the goddamn evidence. When is America going to understand? It's not about getting, it's about giving. Je fouille s'il n'y a pas des collectibles, alors que je l'ai jamais fait dans le précédent commissariat, ce qui est assez bête. Et en même temps, je découvre un peu parce que je ne sais pas où est la sortie d'ailleurs. Je suppose qu'elle est par là, mais où exactement? Non, elle n'est pas là. Ah, elle est là. Et ma voiture n'est pas là. Ah, elle est de l'autre côté. You know the way. You can drive. Ok, j'aurais voulu conduire, mais je suis resté appuyé sur Y par réflexe. Encore un bar, hein, comme d'hab. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. She wants a 5-star goddamn wedding. He drove me up to Mulholland, and we did... Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Now be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy.
believe his story? Sure. A hophead like Attendez, Freddy would raffle his sister for his next score. Non, il n'y a pas de voiture sur le chemin. Pas de voiture cachée. Donc on va aller tout droit. Comment ça, il me klaxonne alors qu'il y a la sirène? Punaise, mais c'est là-bas encore les braquages. Qu'est-ce que tu veux que j'aille le faire, honnêtement? Donc ça va faire toute la map pour aller là-bas? Malade ou quoi? Après, je me demande s'il peut pas y aller pour moi. Et je marque le truc sur la map. Je lui demande de conduire, est-ce qu'il va y aller? Call for help. I'll try and find a way in. Oh! Ok. Visiblement, la manière bourrine ne fonctionne pas. Call for help. I'll try and find a way in. Ouais. Non mais c'est n'importe quoi. Comment ça se fait que mon perso il peut pas ramper au bout d'un moment? Genre je veux bouger, je me prends des coups. Ça a l'air n'importe quoi cette histoire. Call for help. I'll try and find a way in. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Ok, je savais pas que c'était à moi de faire le tour. Je pensais que c'était mon pote. Et justement, j'étais sur le point de dire... Pour une fois, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Oh! Pour une fois, j'ai un partenaire qui fait quelque chose. Mais je me fais tirer dessus par qui? Non, lâche ça! Incroyable! Tiens, laisse-moi en. Quoi? Mais ça fout de moi! Comment ça, des 3 balles à bout portant, il est pas mort? N'importe quoi! On va devoir passer par derrière. Succès déverrouillé. Pénétrer dans la planque de Las Palmas par derrière et tuer Juan Garcia Cruz. Mais il en veut une, lui. On t'a dit de dégager, tu dégages. You guys don't half leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself.
Donne-moi l'arme. Elle est pas mal. Find anything interesting? Après, là, on a vraiment rien à observer. Hein. On va devoir fouiller ses poches, surtout, je pense. Silver dollar. Dollar en argent du tireur. I Hein. thought they took these things out of circulation. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. On sait jamais s'il a un bijou ou quoi. Qu'il faut observer. Non. Is this a drug or a village in Borneo? Caille. Doesn't appear to be in Spanish. Peut-être un nom de code. Just when I think I've seen it all. Moi, je passe au niveau du corps, j'ai encore le bruit. Inutile d'enquête, on est d'accord? Ouais. Oh, ça par contre, ça l'est. Ah, ou pas. Visiblement, il aimait bien les sirènes. It doesn't appear to be connected. En fait, les tunes, ils apparaissent à un endroit où tu as déjà regardé, j'ai l'impression. Mais je pensais qu'ils apparaissaient... ça faisait du bruit dès que tu t'approchais d'un endroit fouillé, mais non. Visiblement, je me suis fourvoyé. Not everything here is going to be relevant. Inutile aussi, je suppose. Non, pas du Seems tout. irrelevant. Attends. Voilà. Ok. Non, c'est vraiment inutile. On va tout fouiller ou quoi? Oh punaise, il m'a fait peur ce truc. Phelps, you jump like a girl. J'étais pas prêt pour ça, très clairement. Oh. Now we're getting somewhere. On va fouiller vite fait, mais bon. Je suppose que là, il n'y a rien. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? En cas de fin du monde. You
hungry or something, Phelps? Il faut vérifier si c'est bien de la soupe. Ouais, voilà. C'est pas ce que j'appellerais de la soupe. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Ouais. Je suppose que c'est tout pareil, hein. Succès déverrouillé. Par ici la bonne soupe. Ouvrez les 2 boîtes de soupe dans la planque de Juan Garcia Cruz. Ah bah j'ai bien fait de pas faire le feignant. En en ouvrant qu'une. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Tijuana, toujours This guy Tijuana. EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Ouais. EJ Dates and toujours. times seem pretty EJ, regular. Tijuana. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. C'est bon, on a tout. Can you drive to this one? Usine de soupe Parnell. Let's go. Let's go to the Parnell. Allô? Ouais, vas-y. Crothers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential Magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Right. Let's go to the Let's see usine if de we can soupe. find out who's been over-seasoning the soup in this place. Là, va y avoir une course-poursuite, je le sens. Je sens la fameuse LAPD. course-poursuite. Who owns this Aux yeux. factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Ouais, ouais. On sait jamais s'il s'échappe. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Je t'attends. Ok, j'ai bloqué le passage. Je pensais que c'est de l'autre côté. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. J'avoue. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Eh ben. Complexe de soupe Parnell. Liste des employés. Any EJ, name on faut that que je list trouve. that rings a bell? Je trouve EJ. Ah, je peux tourner les pages, ok. Je trouve pas de EJ.
Ezekiel Aguilar. Et dans les adresses. Jakowski. Mais c'est mon pote Jakowski. Ok, donc il faut regarder les adresses déjà. Parce que les noms, visiblement, ça me les montre pas quand je vais là-dessus. Il faut que je regarde les adresses. Tijuana. Non, pas du tout. Ouais, c'est que je me souviens plus de l'adresse où on était tout à l'heure. Hein. Punaise, mais c'était quelle adresse où on était tout à l'heure? Je me souviens plus de l'adresse. Parce que je suis sûr que c'est la même adresse. C'est la même adresse du mec, mais je sais plus. Tijuana encore. Non. J'avoue que je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas des noms avant? Non. Écoute, on va les faire tous un par un, visiblement. Parce que les noms, je ne peux, ça servent à rien. Bon, attends, on va tourner parce que je pense qu'il faut tourner. Je t'avoue, je comprends pas. Je vois pas laquelle je dois prendre.
This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Il a l'air de mentir. Hein. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. C'est vrai que j'avais oublié que c'était le 1452. Maintenant que j'ai vu le 1452, je m'en souviens. C'est vrai que j'avais oublié. Puis je suis sûr qu'il est là-dedans, qu'on aurait pu le retrouver. Regarde. J'aurais pu regarder là-dedans. J'avais pas besoin de mes indices. Ou j'aurais pu regarder sur la carte en vrai. J'étais bête. Pour ce coup-là, j'étais bête. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a l'air de stresser aussi. Intimidé. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Madoué ou intimidé. Regarde son visage. You're not the type of boss who talks to his workers? I am, but a lot of them don't have much English. Ok. J'aurais dû intimider. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. On est timide là. Mon Amadou. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. La troisième, j'ai eu faux. We won't have to shut J'aurais down dû the mettre la line. pression. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week.
Tu aimes quand je te colle comme ça? Tu aimes sentir mon souffle dans ta nuque? This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book, just there on the desk. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. 1588. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Conserve de soupe scellée à Do you l'usine. have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. On met la pression ou Namadou? Ah, il esquive du regard. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. Gets delivered here at night. Jorge gets it canned up. From here, it gets sent all over the country. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Tiens, on peut parler de la pièce. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th Century is always on there. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess.
We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, Fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. I am glad to be out of that place. I never knew fresh vegetables could smell so bad. J'ai pris un petit truc pendant la cinématique parce que je me les caille. Il fait froid de fou, c'est incroyable. Où est notre voiture? Ah, elle est là. Bah, visiblement, on va aller au supermarché. C'est donc l'adresse du supermarché qu'on a vu dans le truc. Il me semblait pas. How many years have you been in Vice, Roy? More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? Mais You ask regarde Rojas how cette much IA. a silver dollar is worth, he'd probably say 50 cents. Alors excusez-moi, j'ai mis pause pour dire... Vous avez vu Lio? Le mec, je suis entre guillemets sur le point de l'écraser. Il fait quoi? Il court dans... Au lieu de partir à gauche ou à droite de la voiture, il court dans la direction de la voiture. Genre je suis en train d'avancer, il avance lui aussi, mais du coup je le poursuis derrière. C'est vraiment bête. Century Market. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Non, je pensais que il allait foncer dans le mur et... I'll take my chances. Genre je pensais qu'il avait foncé dans le mur et que c'était quelqu'un qui avait pris le contrôle de la voiture ou quoi. Eh bah t'es pas allé loin toi, hein. T'es celui que j'ai rattrapé le plus vite. Fallait pas prendre ta chance visiblement. Whatever you're carrying, hand it over. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. J'aime bien la petite blague. Take you in?
Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Start talking, Erto. I want the names of everyone involved. What difference does it make what I tell you? Ok. I'm still going to jail, no? Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Il se fout de moi, c'est pas possible. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? I have big dreams. I want to make enough to bring my family over. Don't stand in my way, policeman. Ok, on va relancer. Parce que là, j'ai été nul. Là, c'était du 0 sur 2. J'ai manqué beaucoup d'informations. Je préfère recommencer. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. Oh, en plus, on revient alors. Take you Trop bien. in. Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do.
Écoute, de Tell toute me the façon, intimider, goddamn ça n'a pas truth. fonctionné. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? Écoute, on va mettre ça. Ah ben, qu'est-ce qui vous fait croire que je fais partie du gang? Bah ça. You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. Bah merci d'avoir dit cette phrase, sinon j'aurais eu le mauvais Dollars are indice. his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Est-ce que j'avais sorti? Ouais, j'avais sorti ça. Je pense qu'il faut que It's real j'intimide. funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. 3 sur 3. Yes. Même si au départ je partais sur du 1 sur 3. J'ai recommencé, je suis content, j'ai même pas eu à recommencer la scène et à faire la course poursuite. In the soup Parnell. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Ça va partir sur une course poursuite en voiture, ça c'est sûr. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. Oh oh oh! Oh la régalade! Oh oui, avec tous les potes! Are you crazy? Bon. Je sais que de l'autre côté, il y avait un passage aussi. Et ben on va les récupérer. Move. Let's go. Attends, je récupère le fusil à pompe. Oh! Oh, oh, attends. Oh la régalade. Everyone into position. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Throw out the Allez, guns. on fait un peu peur. Go, get in there. Mais d'où ça pousse pas là? C'est un partenaire. Je crois que c'est un partenaire. Oh là là, on se régale. Ah, je peux pas monter. Tiens. Le dernier, il est où? Je sais pas où il est.
kill a cop, and it's the electric chair. Tiens. All clear? I think that's the Oh, on last se of the régale. call. Oh là là, ça fait plaisir ce genre de petite séquence. Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs vagues. Parce qu'il y a tellement peu d'action dans ce jeu que quand il y en a, ce serait bien que ça dure un peu plus longtemps. Detectives, found something here you probably want to see. C'est bien de se défouler des fois. Dans le jeu, bien sûr, hein, pas dans la vraie vie. Ah, un corps. Corps de qui? Corps de... Jorge? Peut-être? Il est encore avec la pièce. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Tijuana Ah non, address. EJ. We should see Tiens. what the federales have on him. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Du milieu. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Je vérifie régulièrement pour le son. Pour l'instant, on est bon. Salut Cruz. Il est où Cruz, les gars? Non, descends. Non. Il est où Cruz? Je sais pas, il m'a parlé d'un cruise, mais... Il m'a parlé de cruise. Je le trouve pas. Salut tonton, merci pour le raid. J'espère que ça va toujours. Que le stream s'est bien passé. Ah ben, ça doit être les cruises. Bon, pas mal l'alias. Ça marche tonton. En tout cas, je te remercie d'être passé. Je te remercie pour le raid et pour le lurk. Je te souhaite bon appétit et bonne journée. Et ben, on fait une petite connexion. Hein. Une petite collection, j'ai dit connexion. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Ah, There ça are fait letters cut into un each code. coin, along with not legal tender. What does it mean? Those are Morgan silver dollars from the 20s.
They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? De toute façon, je pense que c'est dans l'ordre. Hein. De gauche à droite. Non, c'est pas ça que je veux. Non. Mais c'est compliqué à diriger ce truc. Hein. Non, pas du tout. Je pensais que c'était dans un ordre précis, mais non. Must meet un sky. Un metals déjà, il y a. Metals. Attends. Parce que là, ça part sur du n'importe quoi. Voilà, metals, c'est à la fin. Voilà. « 1896. » Voilà. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, Énigme de ALS. sous. Mesankei Terminer l'énigme de metals. dollars en argent US à l'usine de soupe. A metal foundry. Would you like the Oh, mais address? Sankei Metals. Would I ever? Mais Sankei, je connais. On a vu tout 1034 à l'heure. Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. On a vu le papier It's tout à already l'heure. been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Effectivement, on travaille beaucoup la nuit avec cette brigade. Hein. Pas de repos. Oh, c'est juste en bas, ça va. En plus, on peut passer là, en même temps. Aller récupérer la voiture. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Ben, tu viens de voler de l'argent, quoi. Ah, attends, je suis bête.
maintenant comment je descends. Écoute, peut-être un autre endroit pour rentrer, même si bon, vu qu'on peut monter ici, ça paraît surprenant quoi. Attends, reste ici toi. Je reviens. Casse-toi! On peut passer par ici, effectivement. Je me suis cliqué la tâche pour rien. Aïe. C'est même pas ma voiture, c'est celle de mon coéquipier, quoi. Oh, il s'est TP. Écoute, la porte ne va pas s'ouvrir. C'est où? Parce que ça sert à rien de passer par ici. On va compliquer la tâche. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Oh le pauvre il est SDF. Regarde, il a peur pour rien. Il sort du chemin et c'est bon. Mais non, il commence à partir puis il revient sur le chemin. C'est n'importe quoi. Locked. We need another way in. Bah du coup, comme j'ai fait le tour, je sais pas où passer. J'ai vu la gouttière. De l'autre côté. Maintenant, peut-être que j'aurais eu un trophée si j'étais passé direct par la gouttière. Sans essayer par ici. Beaucoup de trophées quand même pour ce genre de choses et c'est pas mal. Alors c'est sûr si tu peux pas avoir le platine du premier coup si t'en manques rien qu'un seul, mais en dehors de ça, ça reste cool. Et d'ailleurs je me demande si on peut pas recommencer les affaires une par une. Il y a moyen. Sur le menu. Je voulais voir s'il avait pas un journal. Salut Fata, comment ça va? C'est bon, on y est. Cover the back door, Roy. Hey, what can I say? I got lucky. Bullshit. Hey! Reinforcements are on the way. Cease and desist. C'est bon. Non. Visiblement, il va falloir en terminer avec eux. Je voulais juste le blesser, le mec. Stay down. Your move, mister. Come get me.
Ouais, j'arrive. Take cover, you little... Tiens, un petit headshot. Stay in cover. Oh, non, comme par hasard, j'ai plus de batterie, j'allais dire. Plus de munitions. Ça va très bien, Fata, je te remercie. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Il y a encore des gens. Give me some cover. Il est où? Il est là. Find some cover. Tiens. Mais c'est un headshot ça. J'ai un peu paniqué, je vais pas mentir. Je savais pas ce qu'il faut là. Beaucoup d'action dans cette... Je sais pas sur qui il tire alors. Dans cette affaire, beaucoup d'action. Beaucoup plus que d'habitude. Oh, c'était un headshot ça. Mais non, comme par hasard, il se lève à ce moment. J'ai vraiment mis le coup. Mais j'ai l'impression de mettre dans la tête, ça fonctionne pas non plus. Il a juste fallu, mais maintenant, faut arrêter. Voilà. Stay down. Non mais, il descend tout seul. Mais regarde, non mais comment ça le touche pas ça? Genre une de ces balles elle contre la mienne. Faut arrêter de se foutre de moi. Find some cover. He's there! Right there! Kill him! Mais... Throw out the guns! Voilà. Yes. Il y en a encore? Visiblement oui. Là derrière, je suppose. LAPD, hands up! Victor Sanders. C'était pas glorieux You quand know même. this guy? On va pas se mentir. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Il va pas le menotter. Ah si. Mais il voulait pas. Visiblement il s'est senti obligé, Roy. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass, and the moms and dads, and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Me dis pas que c'est déjà Reefer fini. is almost as big a threat to the children of Elle this était pas city si longue as cette Tom. enquête, j'ai l'impression. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. N'importe quoi. Oh, ça me... Brigade des mœurs, je le rappelle. Brigade des mœurs. 10 trouvés, 13 sur 13, qui sont corrects, 8 sur 9. C'est déverrouillé, fait tourner. Terminé, jouer à gogo. Oh, 5 étoiles, yes. Juan n'était pas une lumière, il serait du genre à laisser plus d'indices traîner derrière lui dans sa planque. Comment ça? Mais il s'est marqué que j'ai loupé aucun indice. C'est bizarre ça, cette note. En tout cas, très peu de véhicules endommagés. Bon, 293 c'est énorme.
Voilà, c'est... Ouais, c'est plus de 4000 $ à l'époque. Mais bon. On rappelle qu'on a une course-poursuite, déjà, il me semble. Ouais, on a une... Non, on n'a même pas eu de course-poursuite en voiture, donc... Il n'y a même pas d'excuse, quoi. J'ai quand même eu les 5 étoiles, bon, je prends. Mais voilà, Brigade des mœurs, c'est... On se laisse corrompre. N'importe quoi. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no Sheldon. fear. Celui qui est parti dans la drogue. C'est lui qui est tombé dans le trafic de drogue. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Oh, il l'a tué, punaise. Le coup monté. Il a tué notre... il a tué son pote, basiquement. On the box de l'American Legion. 21h. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. J'en ai marre de traîner avec lui. Je peux pas me le voir, mon partenaire. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. Bon, c'est pas si cher, hein. It's Il y a même strictly pas a de dollars. mom's game. You'll Maintenant. like this fight, though. A plucky Ah, quoi que limey's si. about to take Non, a pas du beating tout. from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. 50 $, c'est 700 $ de maintenant. C'est énorme. Let's get a ringside seat. On est d'accord que c'est des trucs illégaux, là. Et que nous, qui faisons partie de la Brigade des mœurs, participons. J'espère que le noir il va pas perdre parce que sinon il va refaire une remarque raciste l'autre. Ça va me saouler. Ah bah. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. Qu'est-ce qui se passe? God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid Ok, to take a nap. fallait tricher. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight Bah fair and ouais. square. To prevent him from getting clipped.
He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money, or because Ouais. we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Je veux dire, y a aucun problème là. Le problème, c'est qu'il y a eu une arnaque, que Roy, mon partenaire, était dedans pour gagner de l'argent, quoi. Le mec, il a parié $50 et il était sûr que l'adversaire allait se coucher. C'est toi le problème. Vous avez essayé de faire une arnaque, le mec, il a juste gagné son combat de façon juste. Le problème, c'est toi. Mais on est la brigade des mœurs, je rappelle. Over by the pinboard, second from the end. Je rappelle qu'on est la brigade des mœurs. Et que Roy, c'est un raciste. C'est un misogyne, il frappe les femmes. Il parie dans des combats de boxe illégaux qui sont truqués. Que un grand trafiquant de drogue, on le protège. Mais on est la brigade des mœurs, je rappelle. On s'occupe que les gens aient un bon comportement. Ah, mais je peux pas me le voir, Fatan. Bah, avant que ce soit notre partenaire, on l'a vu 2 fois dans le jeu. La première fois, on avait coincé un complice d'agression sexuelle. Sauf que c'était un indique pour lui, donc il l'a protégé. Et la deuxième fois, justement, c'était dans la boîte de nuit. Dans le bar, je sais pas comment on peut l'appeler. Où il a insulté un noir. Et une femme qui venait de... Je crois qu'elle venait de perdre son mari. Son mari, il était parti, quoi. Il l'a insulté. Et il lui en a mis une. Moi, j'ai vu ça, je pouvais pas me le voir. Et quand on m'a dit que j'allais aller à la brigade des mœurs, j'étais sûr que j'allais me foutre avec lui. Et justement, Cole Phelps, mon personnage, qui lui a toujours été droit, je comprends pas comment il peut ne rien dire, quoi. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. On a fouillé le casier, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Oh bah tiens. Oh, ça fait plaisir. Je crois que c'est mon 7e ou 8e. Le docteur Fontaine, au secours des victimes de traumatisme. Lui aussi, le docteur Fontaine, je peux pas le voir. Justement, quand il a frappé... Quand Roy il a frappé la femme, le docteur Phelps, il était là. Il s'occupait pas de la femme, il voulait juste la droguer pour qu'elle puisse faire son spectacle et du coup gagner de l'argent, je suppose. Alors, je voulais juste regarder avant de lancer. Journaux trouvés 7. Et je crois que là, ça va être le 8e. Avec Sheldon, son étudiant. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor.
but people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Ok, donc le docteur... Alors attendez 2 secondes. Alors je suis désolé, j'avais pas fermé à clé chez moi. Et depuis tout à l'heure j'entends du bruit et j'avais bien compris que c'était le vent qui tapait, mais là le vent il a tapé tellement fort qu'il a ouvert la porte quoi. Comme par hasard, à ce moment-là, j'ai oublié de fermer la clé. Alors le docteur, du coup, il a voulu se faire des profits. Il a voulu se faire du profit. Soi-disant, il a voulu aider les gens, mais j'y crois pas trop. Il a voulu se faire du profit, c'est tout. Alors je cherche juste s'il y a d'autres indices. Mais comme j'entends pas la musique d'investigation, je pense que non. Je pense qu'on peut y aller. On va juste passer un coup de fil du coup. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Ouais, Cohen, ça me dit quelque chose. I think you're Cohen, the ça me dit pretty quelque chose. scared back there. Punaise, je sais plus qui c'est, mais Cohen, ça me dit tellement quelque chose. Dans une ancienne affaire. Operator, give me our. Moi, je me souviens de rien. Putting you through now. Phelps, badge 1247. J'ai pas une bonne mémoire des noms, en tout cas dans les jeux vidéo. I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Il m'en fout ce rôle. Mais... Oh. Je comprends pas, je suis resté appuyé sur la touche. Et tu conduis. You're behind the wheel.
seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. A skeleton goes into a bar and Un angéliste célèbre. and a mom. C'est rien, moi. Oh, punaise, en plus on peut tourner les pages. Il y en a du monde. Salut Fox Bellu, comment ça va? Ah, t'as vu mon annonce dans tes mails du coup? C'est bon? Checked out. That's the guy from the papers. Solve that big case. Non. Je regarde s'il a check-out. Parce que c'était à 11h le combat. Ah non, c'était à 1h du matin. C'était à 11h ou à 1h du matin, je sais plus, je confonds les enquêtes. Bon, ça va très bien, je te remercie. Je confonds les enquêtes, je sais plus. Je crois que c'était à 11... Non, punaise, je sais plus. Compliqué de se souvenir, ok? Ne me jugez pas. Après, il m'a dit... Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Churchill, je l'ai sur un billet. Il est sur les billets de 5 livres. J'en ai gardé un chez moi. Door's unlocked. Doesn't give me anything to go on. Looks like Bien you've sale had a le broad livre quand up même. here. Western Union. Albert. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Does Albert have Ooh. somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Le droit d'être amoureux, ok. Non, voilà. Gauche, rangée J, siège I guess 301. a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him.
Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Il a Looks like fait des Albert has been calculs. doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Il était en train de regarder ce que ça, si ça valait le coup de perdre ou pas, je pense. Il s'est dit ça lui rapportera plus de gagner peut-être. A skeleton goes into a bar and orders a beer. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Vas-y. Alors je vais juste, avant d'y aller, All right, where to? je vais aller lancer mes pattes, comme ça au moins ce sera fait. Et pendant que je stream ça chauffera. Alors, je reviens dans 2 minutes. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. We need to know which room is Candy's. Excusez-moi. Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps, le jeu, il me disait quoi faire, quoi. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. Carlo. This Candy broad must be as sweet as Pensez que she c'est le fils sounds. de Geppetto? All these gentlemen callers. Alors, elle m'a dit quoi déjà? J'étais trop occupé à faire des blagues. Appartement 7. Où sont les escaliers? Ils sont là. On fait la course. Ah, je t'ai dépassé. He's gonna fuck both of us, and you know where he's hiding. Now. Oh! Like hitting whip. Bah, je me suis trompé de touche.
Punaise. Oh. Je suis un meilleur boxeur que toi, mon pote. J'ai appuyé sur R2 au lieu de L2 pour lancer le mode combat. Mais dis pas qu'elle est morte quand même. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Ok, tant mieux. Tant mieux qu'elle est vivante, parce que lui... George, Carlo Ray, here seems to Wallace, have the same Melly, friends Larry, as Robert. Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Oh. Nasty weapon. Ouais. All the Franchement, Italians carry them. A real man le uses his switchblade. fists or a gun. Le switchblade. Dans la poche. Je pense qu'il n'y a rien à voir sur les mains, mais on sait jamais. Comme j'ai dit l'autre fois, des potentielles marques. Ou des bijoux. Visiblement, c'est pas le cas là. She's leaving town. Elle a bien raison, sa vie est en danger. Tiens, sa place de ciné à elle. Ah non, pas du tout. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Funeral Line. Scania sails from New York. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to Oh believe. là là, mais qu'est-ce qui me saoule? Tais-toi. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to Punaise, j'en track peux down plus Albert de Hammond. sa tête. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Ah oui? Ah ouais. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Bah si, je peux. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight. Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Alors voir carnet, je pense pas que j'ai de preuves dessus. Non. Excusez-moi, du coup on va intimider. Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about letting these charges against you slide. What? Charges against me? Ouais, y a rien contre elle en All I vrai. did was try and look out for Albert. Now he skips out and I have to take beatings for him as well? Ah, mauvaise réponse visiblement. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Une destination de Akron, dans l'Ohio. Mais est-ce qu'elle vient de l'Ohio? C'est ça le truc. On va prendre le ticket de bus, écoute. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. J'hésite entre le ticket de bus et Ascania. Mais bon, on va prendre ça. I don't know where he is, and if I did... Ok. J'ai eu faux. On va recommencer.
Parce que je me suis très mal débrouillé sur cet interrogatoire. C'est ça qui est fou, je fais des interrogatoires 100% justes, ou je suis catastrophique. Il y a plus de juste milieu. Le juste milieu, c'était en début de jeu. Maintenant, je suis juste pourri. Salut Drogon. Comment ça va? Give her a minute and take a look around. Single ticket. One way. I guess there Ah isn't bah a les lot deux for peuvent aller de Albert, pair, Ohio. Drogon. Scania sails from New York. Ah, la Scania part de New York. Oh bah, j'ai fait tomber le truc. Oh, et j'avais pas pu fouiller ça. Très bien. Maintenant, je peux. Doesn't tell me anything. Ok, mais c'est parce que c'est inutile. La Scania part de New York. Ok, donc c'est ça que j'aurais dû utiliser. Probably nothing. No good to me. Moi, ça va très bien, je te remercie. She's leaving town. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Là, on retrouve le Switchblade. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Oh là là, il va encore ouvrir sa bouche, Ray. Roy, plutôt. I find that pretty hard to believe. Et toi? J'en peux plus de lui, hein, franchement. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. You're lying, Candy. Ça, You on were a in his juste, hotel on sait. room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Voilà, ça How do on you est think bon. we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight. Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Je sais pas du tout. Parce que tout à l'heure je l'ai intimidé, ça n'a pas fonctionné, donc il y a une preuve qu'il faut utiliser, mais je ne sais pas laquelle. Je n'ai aucune idée sur laquelle utiliser. De toute façon, bookmaker, donc c'est cote ou rapport, donc... Oui, pas besoin de l'observer, je sais quelle main. They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all.
You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Bah, du coup, là, on intimide ou... Moi, j'aimerais bien utiliser la preuve du coup du bateau. Mais bon, ça reste une carte postale. Ascania. Ah, ça, c'est une carte postale, c'est ça le problème. Alors, il part de New York, certes, mais... Une carte postale, ça veut pas dire que tu vas aller là-bas. On va intimider, hein. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Adios. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Ça, c'est une bonne idée, par contre. Par contre, ouais, elle en a mis du temps. On est resté là toute la journée. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Oh, la première filature. Genre là, elle va pas me reconnaître. La première filature à pied. On l'a déjà fait deux fois. Je crois que c'est 2 fois en voiture. Mais on l'a jamais fait à pied. Intéressant. Oh oh. Non, punaise. J'ai voulu me mettre derrière la voiture, j'étais greedy. Je savais que j'aurais pas dû m'approcher autant. Oui, c'est vrai que par contre, elle a une couleur flashy. Et j'ai plus de batterie sur mon ordi en plus. Toi couvert ici, le temps que je branche. Ok. Elle est en train de me distancer par contre. Ok. Apologize to me.
Oh oh. Punaise! Et elle se retourne jamais, là, elle se retourne hyper vite, quoi. C'est long. Faut vraiment que j'arrête d'être greedy. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get De toute façon, spotted. que j'aille I'll plus bring up vite, the ça va car pas la faire behind aller you. plus vite, donc ça sert à rien d'être si greedy. Planque-toi! Non, mais n'importe quoi, j'étais planqué! Ah ouais, je suis tellement nul. Je suis tellement nul qu'on me propose de passer la truc. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Après, le truc, Fox, c'est que je connais pas le chemin. Je l'ai vu jusqu'à ce qu'elle atteigne le trottoir, mais après, je sais pas si à un moment elle tourne à gauche ou à droite, je suis foutu. Après, faut voir si le jeu a prévu ça. On va tester, hein. Écoute. Non, regarde, faut que je reste proche. Sinon, ça compte comme si je la manquais. On a pu voir sur la minimap que le truc clignotait. Ça veut dire que j'étais sur le point de la manquer. Elle va se retourner là. Oh, j'ai eu très chaud. Bouge pas, hein. Tant que je t'ai pas donné l'autorisation, tu bouges pas. Je t'ai dit de pas bouger. Bon, ça va qu'elle est loin. Quoi? Mais... ça se fout de moi! Je me cachais où, là? Ah, punaise, heureusement, je reviens là. Si je recommençais du début... Parce que j'ai moyen de m'asseoir, là. Non, j'ai même pas moyen de m'asseoir, quoi. Et là, il se retourne pas. Je comprends pas.
Je suis proche. Je suis très très proche. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle traverse comme une tarée. Laisse-toi. Taisez-vous les gars. Vous ne m'avez pas vu. J'ai quand même un peu peur. Hein. Quand même un peu pervers là ce que je suis en train de faire. Et toi? Ouh là là, on te voit là. Casse-toi! Bah oui, je dois pas perdre sa trace, mais... J'ai essayé de sortir de la couverture, j'ai pas pu. J'ai entendu du bruit. Ouais, non, il y a encore beaucoup de bruit. Alors c'est long, hein. Elle va loin en tout cas, ça c'est sûr. On va retrouver ces deux, même pas. On y est. Ouais, c'est ça, découverte de la map, Fox. Les développeurs, ils voulaient pas que certains endroits restent inexplorés. Donc ils t'ont foutu cette mission. Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Bah écoute. Bonjour. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Eh ben ça allait vite, hein. Parce que nous, on est passé direct. Nous, on est venu direct. Hein. Comment elle a fait, comment elle a eu le temps de tout faire, je ne sais pas. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Examiner Drugstore. Et il y a l'adresse en dessous. Hollywood Boulevard, je suppose. Non, on peut pas voir en We know where she's headed. Let's get moving. Let's go, on y va. Et c'est moi qui conduis. T'es où? Car 11K11 King, further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica. On y était là. The Examiner Drugstore, Ah bah, and a Max où elle va? Spirits at 1658 North Cherokee. Et donc je suppose qu'après elle ira à Max Spirit. Hammond backed himself to win. Ah, j'aime bien cette musique. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Ouais, j'avoue.
Utiliser Churchill was a Winston fighter, Churchill. Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Utiliser Winston Churchill comme fausse identité, c'est quelque chose. Mais ouais, oh, 11K, ma voiture, c'est 11K, peu importe le service où je suis. Hein. J'étais sur la circulation. J'étais dans la criminelle, maintenant je suis dans la brigade des mœurs. Ma voiture, c'est toujours 11K. Hein. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. À cause de la sirène, Fox. Drogon, elle a des choses à se reprocher, je pense. Parce que chaque fois qu'elle l'entend, elle stresse un peu. Mais où est le téléphone? C'est moi ou je suis aveugle là? Ah, il est là. Yellow cab. Yellow cab. We need to get after her, fast. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. Ok, donc on va appeler là. Playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Non? Ah bah non. Je pensais qu'on allait appeler pour prévenir le central de localiser le taxi. Mais non. Du coup là on va où? Chez Ray Bookmaker, et là on est au bureau du deuxième. Bah écoute, on va aller là-bas. Je suppose. Attends. On va enlever ça de la carte. Et genre si je lui dis de conduire. You know the way. You can drive. Where are we going? Examiner Drugstore. Ok, c'est ici, donc on a manqué quelque chose. Ici, il y a encore des choses à fouiller. Qu'est-ce que je fous? Je me suis trompé de porte. Mais oui, j'ai entendu le téléphone, mais tout à l'heure je pouvais pas répondre. Bah je peux toujours pas d'ailleurs. Ah, mais c'est lui Melvin. Ah si, c'est lui. Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Ok, je suis désolé, je savais pas que c'était lui Melvin. You drive. I need to go over the case notes. Et là, il faut qu'on aille chez Ray. Non, tu sais quoi, j'ai la flemme de conduire, c'est lui qui va conduire. Ouais, j'arrive pas à me décider. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Là. En attendant, je vais aller voir où en sont mes pattes. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside.
We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. T'inquiète, on y va, mon pote. Ah, Fox, t'inquiète, il y a plein d'autres jeux qui peuvent... où il y a ce genre de référence. Careful, we'll get spotted at this distance. J'ai envie de mettre l'alarme, mais je sais très bien que... on sera foutu. Ça va tout arrêter, mais j'ai envie. God damn it, everyone's looking at us, Cole. Non, mais n'importe quoi, faut arrêter. Pour une fois, j'ai bien conduit, quoi. Certes, j'ai peut-être mis une roue sur le... Mettre une roue sur le... J'ai mis une roue sur le trottoir, effectivement, mais c'est tout, quoi. Pas besoin de paniquer comme ça. Ah, ça me démange l'alarme quand même. La sirène, elle me démange. C'est vert, les gars, avancez au bout d'un moment. Casse-toi! Damn it, we got pink. He's off, quick. Non mais faut arrêter de se foutre de moi! Les mecs ils passent au rouge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. C'est bon, il me voyait pas là. Oh, Dragon, j'y ai pensé. Mais je me suis dit... franchement, elle a qu'à pas faire ce crime. Elle avait qu'à pas... Non, j'allais dire, elle avait qu'à pas frauder les impôts, mais après on sait jamais si des gens le croient pour de vrai. Donc je préfère ne rien dire. Pull over. She's heading inside. Les services de renseignement, sachez que je ne connais pas les impôts de Drogon. Je n'ai jamais eu affaire à ça. C'était une blague, c'est tout. I think I just saw Hammond. I'll tell him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Elle est où? Elle est là. Y'a pas de journaux là? J'en ai vu un là-bas, mais il est loin. Not 1927. Of course a girl can ask. Mais... Non, non, c'était pas rouge pour moi. Moi, j'y crois pas. Pull over. She's heading inside. Sachant que dans ce jeu... Dans ce jeu, des fois, les gens ils passent au rouge, et des fois, les gens ils s'arrêtent au vert, donc... Voilà, tant que j'ai pas vu le clip, je n'y croirais pas. Très clairement. Mais écoute, je vais me mettre là, mais... Je suis loin, si elle parle, je vais pas l'entendre. Hein. This guy's got a screw loose. See him? I saw his picture. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh! C'est passé quoi là? Oh, un meurtre. La blonde est morte. Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook.
Bah ouais, je le savais bien qu'elle était dans le coup, mais bon, est-ce qu'elle mérite de mourir? Bien sûr que non. Il a utilisé ses sentiments pour ça, quoi. N'importe quoi. Mais... Allô? Voilà. C'est pas l'arme qui a tiré. Ah si. Si, effectivement, quand on était de loin, j'avais pas vu. Mais c'est peut-être cette arme qui a tiré. Ah, l'autre partie de la place de cinéma. The Egyptian Theater. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Ah, tout le monde est parti, là. Désolé, les gars. Ah, je suis triste quand même pour elle, je l'aimais bien. C'était une personne avec des seins, quoi, donc forcément, je l'aimais bien. Dommage. Il s'est servi d'elle. C'est triste. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Oh là là, mais tais-toi, il m'en fout celui-là, j'en peux plus. Je savais que ça allait te faire réagir, Dragon. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all bitch. clear. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Mais attends, mais la place, elle date d'aujourd'hui? Elle date pas d'aujourd'hui, la place. Pourquoi on vient ici, en fait? Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Là, je t'avoue, je comprends pas. Genre, on a un billet de cinéma. Je veux dire, un ticket de cinéma. Tu vas voir un film, t'as le ticket de cinéma. Mais non, là, ils sont impliqués dans l'affaire et tout. Alors que c'est une place de ciné tout à fait normale. Je comprends pas trop cette histoire. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her Mais lui, il up. veut pas terminer, hein. She set me Lui, il up. continue de It's like suivre, my hein. manager set me up. On t'a dit, c'est la police qui le fait. Everyone wanted me to take the dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! J'espère qu'il va le tuer. J'espère que Hammond va le tuer. I was a Royal Marine, Carlo. Parce que lui, il me rend fou, ce Carlo. It wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make the Oh, little boy. Candy did it to make the dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Little Boy, on connaît, c'est le nom de la bombe nucléaire. On rappelle qu'on est à la fin des années 40, là on est en 48 il me semble. Donc c'est tout frais là, la Seconde Guerre mondiale. You're making a big mistake, Arcaro. Non mais je vais le tuer, c'est tout. Genre ça passe pas là. Stay down. On voit rien. Hein. On voit rien mais je passe quand même des headshots parce que je suis tellement fort. Oh, succès déverrouillé. L'autre de costume en sapin.
Éliminer 30 criminels en leur tirant dans la tête, bâtard. Mais j'ai plus de munitions là, vous me saoulez. Attends, mais c'est mon pote quoi. Ah ouais, mais c'est mon pote. Je lui tirais dedans. Je tirais sur mon pote. Heureusement, il n'y a pas de TK. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, lâche cette couverture. C'était un câble. Il se m'a couvert au mauvais endroit, j'ai envie de le mettre. Ah, ils sont plusieurs. Mais j'arrive pas à les toucher d'ici. Comment je peux monter? J'ai moyen de monter ou pas? Non, je trouve pas de moyen de monter. Si, ici. Clear me some space here. You're clear, Mais... go. Mais c'est où les autres? Mais ils se foutent de moi. Kill a cop, and it's the electric Je chair. monte, ils sont en bas. It's time to come out now, Hammond. Bon, Carlo méritait de mourir, hein, on va pas se mentir. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! T'avais qu'à pas parier. Dans des combats truqués. Il m'en fout, lui. Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Ça marche, Fata. De toute façon, là, je vais arrêter le stream. J'attendais que l'affaire se termine. The Setup. 11 sur 11, 3 sur 3. C'est vrai que maintenant, dans la Brigade des mœurs, il y a plus d'action et beaucoup moins de réflexion. Regarde. Là, j'ai interrogé qu'une seule personne en posant 3 questions, quoi. En tout cas, voilà. Phelps. Il est bien la cité sans voile. The Naked City. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. De la morphine de l'armée, tiens, encore. En tout cas, du coup, comme je l'ai dit, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est très cool, on a pu faire 2 enquêtes aujourd'hui. On avance, on avance. Toujours des streams assez longs quand même, hein, plus de 3 heures encore une fois. Je suis vraiment à fond dans le jeu, franchement, c'est vraiment un vrai kiff. Et en plus, je vois que à chaque fois vous êtes nombreux pour ces streams. Alors demain matin, j'ai un rendez-vous. Donc je ne pourrai pas streamer, mais je pense que je vais streamer demain soir. Vers 21h, 21h30, je pense streamer. C'est ça, la ville à poil. Du coup, demain, je pense streamer vers 21h, 21h30. Bon, ce sera pas un stream de 3 heures, du coup. Un stream de 1h30, 2 heures, je pense. Mais en plus, tout à l'heure, il y avait Louis qui était passé. Lui, il vit au Mexique. Et là-bas, c'était 1h du matin quand il est passé. Donc,
Pour lui faire plaisir aussi, qu'il puisse un peu suivre les streams. Bientôt affilié, Fox. Partenaire, c'est avec 70 vues, etc. On n'y est pas encore, ça. On vise juste l'affiliation pour l'instant. Et les points de chaîne. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous remercie, du coup, Louis, Tonton, Fox, Drogon, Fata. Je vous remercie tous d'être passés. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.